بھی ہے, فتوا بھی ہے, عمل بھی ہے, تو پھر وہ دلیل پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ میرے مسئلہ پر اعتراض کر دیں, یہاں پر بیٹھے ہوئے, فاتحہ پر, رفع دین پر, آمین پر. میں انشاءاللہ اس بحث کو ختم ہونے کے بعد, اور اگر آپ مطالبہ کریں تو یہیں پر دلائل پیش کر سکتا ہوں, پر آپ کا ایک مسئلہ ہے, آپ کا ایک مسئلہ, میں نے اس پر دلیل طلب کی ہے, چھوٹی سی صرف بات ہے, چھوٹی سی, اگر حل ہو جائے تو بحمدہ تعالی لوگوں کو پتا چلے گا, آپ کے مقتدیوں کو بھی پتا چلے گا کہ ہمارے قاری صاحب نہ آیت پیش کر سکے, نہ حدیث پیش کر سکے, نہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول پیش کر سکے, نہ ان کے واسطے سے حدیث پیش کر سکے. اور جو حافظ عمر نے ان پر اعتراض کیا کہ آپ کی عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہے, اس کی دلیل کیا ہے, وہ بھی پیش نہیں کر سکے. تو آپ اپنے مقتدیوں کو کیا جواب دیں گے, اپنی جماعت کو کیا جواب دیں گے؟ بحمدہ تعالی میں نے دلیل پیش کی کہ مسلک میرا ہے, عمل آپ کا ہے. آپ اپنے عمل کی دلیل اپنی زبان سے پڑھیں, جب پڑھیں گے اللہ کی قسم اسی وقت مسلک اہل حدیث ثابت ہو جائے گا. جی یہ لیں, کتاب دے دیں. اب اپنی بات کو میں اسی نقطہ پر ختم کرتا ہوں کہ آپ کی عورتیں سینے پر ہاتھ کیوں باندھتی ہیں, اس کی دلیل دیجئے. غلام رسول سعیدی صاحب کا تبصرہ پڑھیے, حتمی تبصرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ حافظ عمر صدیق صاحب کافی وقت پہلے بھی گزر گیا, ہن بھی 10 منٹ دی تقریر کر لئی. حافظ صاحب ہجے ویڈیو بن رہی نے, لوگ ویکھ رہے نے, لوکاں نو نظر آ رہا ہوئے گا, ایتھے بیٹھے دوست سن دے بھی پے نے. تقریباً ادھا گھنٹہ پہلا تسی اے مطالبہ شروع کیتا سی, جی تسی مینوں آکھو میں ہنے اپنے دعوے دے مطابق دلائل شروع کراں. حافظ صاحب دعویٰ پھر ایک کری پڑھ دیاں, میں پڑھ دینا. ہمارا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بایاں ہاتھ نیچے دایاں ہاتھ اوپر سینے پر باندھتے تھے. ہم اپنا دعویٰ قرآن اور صحیح مرفوع صریح احادیث سے ثابت کریں گے. حافظ صاحب ابھی تک 40 منٹ کی تقریر آپ کر چکے. 40 منٹ کی تقریر کے اندر ایک بھی آیت قرآن کی پیش نہیں ہوئی, اور ایک بھی صحیح تو صحیح رہی. ابھی ابتدا ضعیف سے بھی نہیں کی کہ میں ضعیف سے ہی ابتدا کر دوں, چلو کچھ تو ہو. اور ساتھ کہہ رہے ہیں حافظ صاحب کہ دلیل پیش نہیں کروں گا اور کبھی کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے آپ سوچ کے آئے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں, ہم نے وہاں بولنا ہی نہیں. واہ حافظ عمر صاحب, ایسے نہیں. ابھی تو لوگوں نے سن لیا ہوگا آپ کی زبان کے جملے, لوگوں نے ریکارڈنگ بھی سن لیں گے, اور یہ لوگ سن چکے ہیں کہ میں آج پیش نہیں کروں گا, میں پھر کسی اور مناظرے میں پیش کروں گا. لہذا اہل حدیثو آج معذرت. ہاں حافظ صاحب پھر ضرورت ہی کوئی نہیں تھی یہ کہنے کی کہ جی یہ میں اپنا دعویٰ ثابت کرنے لگا ہوں. پہلے آپ خود تسلیم کر چکے ہیں, اور پھر بطلان یہ جی نفس مسئلہ. کیا آپ یہ چیز کہتے ہیں کہ جو آدمی زیر ناف ہاتھ باندھتا ہے اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ آپ کہتے ہیں. اگلی ٹرن میں آپ نے مجھے یہ بتانا ہے, یہ آپ کے حضرت صاحب نے کہا ہے, تحقیق کرنے کے بعد کہا ہے انہوں نے. کیا تحقیق کرنے کے بعد, حدیث واضح ہو جانے کے بعد ایمان ضائع ہوتا ہے تو اس کے اوپر حکم کیا ہے؟ یہ بھی آپ نے بتانا. یہ بھی بتانا ہے کہ یہ شیخ القل فی القل صاحب کے اوپر کیا حکم لگتا ہے کہ انہوں نے تحقیق کرنے کے بعد جب پتہ چل گیا کہ اوپر ہاتھ, سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایات جو ہے وہ صحیح مرفوع سب کچھ تھیں, ان کو جب پتہ چل گیا تو پھر انہوں نے یہ کہا. کیوں کہا آخر میں؟ کیا ان کا ایمان ضائع ہو چکا؟
ये भी जरा आप बता दीजिएगा कि इनका ईमान जाया है या अभी बचा हुआ है। आपने अभी ये लफ्ज बोले थे कि तहकीक हो जाने के बाद, पता चल जाने के बाद ये सूरत हाल होगी कि जो ऐसा करेगा उसका ईमान जाया हो जाएगा। फिर दलील हतमी आखिरी, यानी वही बातें शुरू से, कि शुरू से ही ये चीज लेके कि मैंने और आगे जाना ही नहीं है, क्योंकि और आगे कुछ मैं पेश नहीं कर सकता। बाकी बार बार वो फिर इन्होंने भी ये कहा कि नमाज हो जाती है, ये आपके आलिम हैं या गैर आलिम हैं? क्या इनकी तहकीक खत्म हो चुकी थी, इनको कोई पता नहीं चला कि मैं जो लिखने लगा हूं वो हदीस के खिलाफ लिखने लगा हूं? अगर हदीस के खिलाफ लिखा है तो इसका जरा बताइएगा क्या है। आपने कहा सईदी साहब, तो हाफिज उमर सिद्दीक साहब, ये आपने जो सईदी साहब की बार सईदी साहब ने इब्तदा में लिख दिया कि ये तमाम अहादीस सनद के एतबार से ज़ईफ हैं, खुलासा आखिर में बयान कर दिया। तो उन्होंने पहले ही उनको ज़ईफ करार दे दिया है। अब आगे वो कहते हैं कि फुक़हा ने इन दोनों पर अमल करने के लिए ये भी मुराद लिया है। तो हजरत साहब, मेरा दावा नहीं है कि औरतें क्यों बांधती हैं, मेरा दावा इस वक्त वो नहीं, और ना ही मैंने आपसे इस बारे में कोई लिख के दिया था। अभी मौजू भी नहीं है, मौजू होगा तो फिर इंशाअल्लाह उस पे भी दलाइल देंगे, वो हम साबित करेंगे। आपके मुक्तदी कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मुक्तदी 11-12 साल से जान रहे हैं जो मैं कह रहा हूं, और अल्लाह का फजल है जो मैंने आज तक कहा है। गालिबन मुझे याद आ रहा है कि कमो पेश 6 साल हो गए, 6-7 साल। आपने क्योंकि उस तरफ इशारा किया, मैं इसलिए ये बात करने लगा, वरना जरूरत नहीं थी। 6-7 साल हो गए ये मुज्तबा साहब आपके पास बैठे हैं। इन्होंने इतराज किया था, कारी अरशद तूने ये हदीस बयान की है, ये पेश कर। मैंने लिख कर दी थी और ये भी कहा था कि अगर कोई ज़ईफ साबित कर दे मेरे पास ले आना, मैं देखूंगा कैसे होता है। जी मैं देखूंगा, लेकिन आज तक वो ला सके नहीं, आज तक नहीं वो आई। और दूसरी बात ये है हाफिज साहब, इधर उधर फिर वो, खैर आपने तो फैसला कर लिया, आपने तो ये पक्का फैसला कर लिया है कि मैंने, क्योंकि आपने कह दिया कि मैं कोई दलील नहीं पेश करूंगा, वो करूंगा अगले किसी मुनाजरे में। अगला मुनाजरा हमने काफी अरसा हो गया, ये आप अगला मुनाजरा जो कह रहे हैं काफी अरसा हो गया। गालिबन अब 2002 के अंदर मरी में हुआ था ये मुनाजरा, उसके बाद आज तक नहीं आए थे। आज आप आए हैं, वो भी एक आपकी मजबूरी बनी होगी यहां आना, तो इसलिए। लेकिन उस मसले के ऊपर, दावे के ऊपर आप शुरू से एक भी दलील पेश नहीं, ना कुरान ना हदीस, कोई अभी तक नहीं। हनफियों ने, उन्होंने पहले उनकी उन अहादीस जो है उनके बारे में लिख दिया है कि वो ज़ईफ, ये आगे लिख दिया है उन्होंने इब्तदा में। ये तमाम खलासा ये है कि सीने पर हाथ बांधने वाली तमाम अहादीस संदन ज़ईफ हैं, ये उन्होंने लिख दिया इब्तदा में। तो जब इब्तदा में लिख दिया, आगे फुक़हा का मसला उन्होंने बयान किया कि फुक़हा अहनाफ ने जो है वो दोनों पर अमल किया, ये उन्होंने बयान किया। हमारे पास सीने पे औरतों के हाथ बांधने के दलाइल क्या है? जब हमें जरूरत महसूस होगी हम दावा लिख के देंगे और आपका वो दावा होगा, फिर हम पेश भी करेंगे क्या है। अभी ये नहीं है, ये आपने कह दिया। अगर यही है तो मैंने फिर मुतालबा मैं फिर करता हूं, इनके शेखुल कुल के बारे में फतवा दे दीजिएगा और इनके बारे में भी फतवा दे दीजिएगा। नमाज हो जाती है, आपने, इन्होंने भी कहा, कोई एतराज नहीं इन चीजों को। हाफिज साहब ये जरा इस टर्न में मुझसे आपने मुतालबा किया, हाँ सारा कुछ उन्होंने लिखा है, वो उन्होंने पहले पढ़ लिया है, मैं सारा यहां से लेकर वो पढ़ते रहे हैं, पढ़ने के बाद उन्होंने ये कुछ जवाब दिया है। तो हाफिज साहब ये जो है इनके बारे में बताएं क्या हुक्म है। फिर बार बार उधर मेरा मुतालबा फिर वही है, एक आयत कुरानी, कुरान की एक आयत। अभी तो 40 मिनट हाफिज साहब गुजरे हैं, क़यामत का तक का वक़्त आ जाए
एक भी आयत कुरानी नहीं आएगी। और सही हदीस 15 बल्कि 20-25 मिनट कबल से हाफिज साहब, अभी मैं दावे के मुताबिक दलाइल शुरू करने लगा हूं। हाफिज साहब कब से? अब तो बहुत वक्त हो गया शुरू हुए भी, लेकिन अभी तक एक भी नहीं है, अभी तक एक भी नहीं। और जो थी उसका हाल पहले अपनी जुबान से हाफिज साहब बयान कर गए कि वो जो मैंने बतानी है ना, उसमें आपने ये कहना है और उसमें वो सिमाक है, वो मसला खड़ा होगा और आप ऐसा, मैं ऐसे कहूंगा, आप ऐसे कहेंगे। हाफिज साहब ये दावा क़यामत तक साबित नहीं हो सकता। ये दावा क़यामत तक आज भी ऐलान है यहां बैठा कि आप दावे के मुताबिक ये लोगों को सिर्फ ध्यान लगाने, इधर उधर की बातें करने, वो मैंने इब्तिदा में कहा था तकरीरों की जरूरत नहीं हाफिज साहब, ना ये लोग तकरीरें सुनते रहते हैं, बहुत सुनते हैं तकरीरें, ये ठीक है, तकरीरें सुनते रहते हैं, असल मसला जो था वो बयान करें और अपने दावे के मुताबिक चलें और अपने दावे को हाफिज साहब एक मरतबा फिर पढ़ लें। मुझे कहते हैं जी इन्होंने दलील नहीं दी, मैंने तो इब्तिदा में कह दिया, शुरू में कहा था कि मैं उस वक्त तक दलील पेश ही नहीं करूंगा जब तक आप अपना जो है वो सारा कुछ दिखा नहीं लेते, पहले ये तो देखूं है क्या, कुछ हो तो पता चले, लेकिन कुछ सामने ही नहीं आ रहा। हाफिज साहब कुछ लाएं, कुरान कहें नहीं है, छोड़ें फिर हदीस की तरफ आए, लेकिन नहीं, हाफिज साहब नहीं आएंगे। वो पहले कह दिया उन्होंने, खैर उनको आने की जरूरत भी नहीं, उन्होंने कहा कि हाँ मैं इसकी दलीलें भी नहीं दूंगा।